Halo, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Renol Hermbang NPM 2341177 dari kelas MNJ 23C. Ini materi 2 YouTube Statistika. Materi probabilitas dan teori keputusan. Understanding probability. Probability is a branch of mathematics that studies the possibility of an event occurring. It measures uncertainty and is expressed in a number between 0 and 1, where 0 means the event is unlikely to occur, and 1 means the event is certain to occur. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ini mengukur ketidakkasitan dan diungkapkan dalam angka antara 0 dan 1, di mana 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi, dan 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Probability objectives. The purpose of probability is to provide a tool that can be used to analyze and predict the behavior of systems involving uncertainty. It helps in decision-making in various fields, such as statistics, finance, and data science. Tujuan probabilitas. Tujuan probabilitas adalah untuk memberikan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku sistem yang melibatkan ketidakpastian. Ini membantu dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti ilmu statistik, keuangan, dan ilmu data. Probability function. Probability functions include calculating possible outcomes, analyzing risk, as well as providing a basis for statistical inference and probabilistic models. It helps individuals and organizations in making better decisions based on data and risk analysis. Fungsi probabilitas. Fungsi probabilitas mencakup menghitung kemungkinan hasil, menganalisis risiko, serta menyediakan dasar untuk inferensi statistik dan model probabilistik. Ini membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan analisis risiko. Probability approach. The probability approach is a method used to analyze and understand phenomena that involve uncertainty or risk using the concept of probability. There are several approaches to probability, including 1. Classical approach, one way to determine the probability of an event using basic principles and simple assumptions. In this approach, probability is calculated based on a comparison of the number of favorable outcomes to the total possible outcomes. 2. Subjective approach, probability is determined based on an individual's opinion or belief regarding the possibility of an event occurring. This approach is more personal and can differ from one individual to another. 3. Relative probability approach is a method for determining the probability of an event based on observations or experience of events that have occurred. Pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena yang melibatkan ketidaksikan atau risiko dengan menggunakan konsep probabilitas. Ada beberapa pendekatan dalam probabilitas, antara lain. 1. Pendekatan klasik. Salah satu cara untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa dengan menggunakan prinsip dasar dan asumsi yang sederhana. Dalam pendekatan ini, probabilitas dihitung berdasarkan perbandingan jumlah hasil yang menguntungkan dengan total kemungkinan hasil. 2. Pendekatan subjektif. Probabilitas ditentukan berdasarkan pendapat atau keyakinan individu terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Pendekatan ini lebih bersifat personal dan bisa berbeda antara individu satu dengan yang lain. 3. Pendekatan relatif probabilitas adalah metode untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa berdasarkan pengamatan atau pengalaman dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Understanding decision theory. Decision theory is a field that studies how to make optimal decisions in situations involving uncertainty. This theory combines probability with decision analysis to help individuals or organizations